잠깐 기도합시다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, энэ цагт сургаалт өгс намайг өргөжлүүлэн суралцах боломжийг өгсөн учраас талархаж байна. 하나님께서 저희들 마음속에 은혜와 진리를 사모하는 마음을 주시옵소서. Та бидний зүрх сэтгэлд үнэн ба тэр үннийг хүсэн тэмүүлэх зүрх сэтгэлийг өгөөч ээ. 이 하나님의 말씀을 잘 듣고 그 말씀을 순종해서 저희들이 복을 받게 해 주시옵소서. Тэгээд таны үгийг сайн сонсоод бид нэр өрөөгдөхийг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Аамен. 자, 잠언 17장 20절입니다. 17-гийн 20 дугаар ишлэл. Сургаалт өгс 17-гийн 20. 잠언 17장 20절 마음이 사특한 자는 복을 얻지 못하고 혀가 패역한 자는 재앙에 빠지느니라 했습니다. Зайлт зүрхтэй хүн сайныг олохгүй, мэхлэгч хэлтэй хүн гай зовлонд орно. 잠언 17장 20절입니다. Сургаалт өгс 17-гийн 20 дугаар ишлэл. 마음이 사특한 자는 복을 얻지 못하고 패역한 자는 재앙에 빠진다 그랬어요. Мэхлэгч хэлтэй хүн гай зовлонд орно. 여기 마음이 사특한 자 또는 마음이 패역한 자 이 두 사람은 같은 사람입니다. За зайлт зүрхтэй хүн, хорон хүн гэж гарч байгаа. Тэгвэл энэ хоёр тэр мэхлэгч хэлтэй хүн гэж гарч байгаа. Энэ доотлолын хэсэгт нь. Тэгээ энэ яг адилхан нэг зүйлийг ярьж байгаа юм. 그래서 이 본문의 이 사특한 자와 패역한 자는 이 거짓된 자를 말하는 것입니다. За тэгвэл нэг зүйлийг ярьж байгаа гэж тэр нь юу вэ гэхээр тэр худал хуурмаг зүйлийг хэлж ярьдаг тийм хүмүүсийг хэлж байгаа юм аа. 자, 이 마음이 거짓된 자는 복을 받지 못한다 그랬어요. Тэр зүрх сэтгэл нь хорон муугаар дүүрсэн, хорон муу зүрх сэтгэлтэй хүн өрөөгдөхгүй гэж. 또 한 가지는 재앙에 빠진다 그랬습니다. Тийм хүн зовлон гамшигт унана. 자, 그러니까 우리 마음이 거짓되지 않도록 우리가 조심해야 되겠죠? Тэгвэл бид нэр зүрх сэтгэлээ хорон муу зүрх сэтгэлтэй байхгүй тул бид нэр үргэлж зүрх сэтгэлээ хамгаалах хэрэгтэй юм. Анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй юм. 근데 우리 마음이 거짓된 마음이 많이 일어납니다. 우리 마음속에서 거짓된 마음이 일어나요. Гэхдээ бид нэр ингээд яг өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг ингээд эргээд харах юм бол өнгийгээд харах юм бол худал хуурмаг зүйл өөр нь байдаг шүү дээ. 이 거짓된 마음을 우리가 깨닫고 이 거짓된 마음을 벗어버려야 됩니다. Энэ худал хуурмаг зүрх сэтгэлээ үнэхээр тайлж хаях хэрэгтэй. 자, 우리 예수님은 진실한 분일까요? 거짓된 분일까요? Есүс үнэхээр үнэн жинхэнэ цэвэр ариун хүн үү? Эсвэл тэр худал хуурмаг нэг нь үү? цэвэр ариун. 깨끗한. 예, 예수님은 진실한 친구, 진실한 분입니다. Тэр бол цэвэр ариун нэгэн үнэхээр үнэнч сайн найз. 여러분 진실한 친구하고 사귀려면 여러분 마음이 어때야 되겠습니까? Тэгвэл тийм цэвэр ариун, тийм сайхан зан чанартай цэвэр зүрх сэтгэлтэй нэгэнтэй найзалж нөхөрлөё гэвэл бид нэр ямар байдалтай байх ёстой юм бэ? 여러분도 진실해야 진실한 친구를 사귈 수가 있어요. Бид нар ч гэсэн яг тийм цэвэр зүрх сэтгэлтэй байж цэвэр зүрх сэтгэлтэй нэгэнтэй нийлнэ. 나는 마음이 거짓된데 진실한 친구를 기대하는 것은 이건 잘못된 것입니다. Тийм бузар муу хар бараан зүрх сэтгэлтэй байж цэвэр зүрх сэтгэлтэй нэгнийг
нэгэнтэй найзлаа гэдэг зүйл бол байж болшгүй зүйл юм. 우리가 진실한 마음을 사모해야 됩니다. Тэгээ бид нар тэр цэвэр зүрх сэтгэлийг хүсэн тэмүүлэх хэрэгтэй. 예, 진실한 마음을 하나님 앞에 사모해야 돼요. Тэр цэвэр зүрх сэтгэлийг өгөөч гэж Бурханаас бид нар тэр зүйлийн төлөө хүсэн тэмүүлэх хэрэгтэй юм. 마음이 사특하지 않도록, 마음이 패역하지 않도록 우리가 주의해야 합니다. Залтай зүрх сэтгэлтэй байхгүй тулд мэхэлдэг тийм зүрх сэтгэлтэй байхгүй тулд бид нэр үргэлж анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй юм аа. 우리가 진실한 마음을 가지려면 먼저 내 마음이 거짓된 것을 알아야 됩니다. Тэгвэл цэвэр үнэнч зүрх сэтгэлтэй болёо гэж байгаа болвол өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү өнгийж хараад тэр бузар муу хорон муу зүрх сэтгэлээ нэг ойлгож ухаарах хэрэгтэй. 우리가 한번 싸우고 다투고 나면 우리 마음이 어떻습니까? За бид нэр хэрүүл зодон ч юм уу хийсний дараа зүрх сэтгэл маань ямар байдаг вэ? Хандлагатай байдаг үлээ. Ямар байдалтай байдаг. 내 마음이 거짓되고 악하구나. 이걸 양심이 증거합니다. Тэгэд үнэхээр энэ зүрх сэтгэл маань бузар муу юм аа, муу юм аа гэдгийг бидний энэ мөн чанар өөрөө мэддэг. 그리고 이 세상에서 잘 되는 사람, 이 세상에서 성공하는 사람 보면 내 마음에도 그런 마음이 들어오는 거예요. Жишээлх юм бол энэ ертөнцийн хин нэгэн энэ нийгэмдэр хин нэгэн сайхан амжилттай гэлэлцэж яваа болвол тийм хүнийг хараад бид нэр заримдаа зүрх сэтгэлдээ атаархдаг шүү дээ. 야, 이 내 마음속에도 세상을 살아가는 마음이 있구나. Тэгвэл бид нэр яг тэр байдлаас юуг ойлгож болох вэ гэхээр миний зүрх сэтгэл үнэхээр энэ ертөнцийг хайрлаж ертөнц рүү тэмүүлж байдаг юм байна. 여러분, 우리 마음을 성령께서 여러 가지 시험을 통해서 우리 마음이 얼마나 부패한 것을 이렇게 보여줄 때가 있습니다. Тэгэд үгээр заримдаа бидний энэ зүрх сэтгэл ямар их бузар муухай байна вэ гэдгийг харуулдаг тохиолдлууд байдаг. 여러분, 잠언 몇 장입니까? 잠언 3장? Сургаалт төгс 3-ыг харъя. 잠언 3장이 아니네. 정결한 마음 8장. 정결한 마음을 사모하는. 거기 말고 에레미야 17장 한번 찾아봅시다. За биш байна. 에레미야 17장. Биш байна. Еремия намыг харъя, хуучин гэрээ Еремия 17 дугаар бүлэг. 17장 9절. Исая Еремия гэж байгаа. Еремия 17-гийн 9. 자, 17장 9절. Еремия 17-гийн 9. Зүрх болтон бүх зүйлээс хуурамч. 자, 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라. 누가 능히 이를 알리오. 이렇게 했습니다. За бүх зүйлээс илүү хуурамч мөн эдгэршгүй өвчтэй зүйл бол зүрх юм аа. Үүнийг хэн ойлгож чадах вүлээ гэсэн байна. 자, 이 우리 마음이 만물보다 거짓되고 부패한 것을 이거 누가 알겠느냐 그 말이에요. Тэгвэл бидний энэ зүрх сэтгэл энэ ертөнцийн дээр ямар ч зүйлээс хамгийн хуурамч нь үүнийг хэн ойлгож чадах юм бэ? Хэн ухаарч чадах юм бэ гэж. 자, 10절. 10 дугаар эшлэл. 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응하나니 했습니다. 10 дугаар эшлэл. Эзэн би зүрхийг эрэлхийлж оюун бодлыг шалгадаг нь хүн бүрд замуудынхан дагуу үйлсийнх нь үр дүнгийн дагуу өгөхийн тулд юм аа. 이 성경 말씀은 우리 마음을 들여다보는 거울입니다. Энэ Библийн үг, энэ Библи гэдэг зүйл бол бидний зүрх сэтгэл, бид өөрсдөө зүрх сэтгэлийг
толдож харах тол юм аа. 그러니까 우리가 성경 말씀을 날마다 읽을 때에 내 마음속을 들여다보는 이 거울로 삼아야 돼요. Тэгвэл бид нэр өдөр бүр Библи уншицгааж байгаа тий. Тэгвэл тэр Библи уншихдаа бид нэр өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг толдож байгаа тол болгон Библийг уншицгаая. 그 여러분 성경을 읽을 때에 그 성경 말씀에 내 심장을 살피고 내 마음을 다 감찰하시는 살아계신 하나님의 말씀인 것을 우리가 날마다 체험해야 됩니다. Тэгвэл бид нэр Библи уншиж байхдаа тэр Библи бол миний зүрх сэтгэлийг маань нэгтлэн ажиглаж байдаг. Тэр эзний хоёр талдаа эрттэй, илдтэй адил юм аа гэдгийг бүгдээрээ илүү ойлгож ухаарцгаая. 그리고 우리가 이 하나님의 말씀을 대할 때 두렵고 떨림으로 정말 하나님 앞에서 하나님을 경외하는 마음으로 이 말씀을 대해야 됩니다. Тэгвэл бид нар үнэхээр ийм тэр эзний үгийн өмнө юу гэхээр ааж имэж чичирсэн сэтгэлээр эзэн рүү хандцгаая. Тэр үг рүү хандцгаая. Үгэнд хандцгаая. 나도요. 나도 내 마음이 깨끗하구나. 내 마음이 정결하구나. 절대로 이렇게 자신할 수가 없습니다. Тэгээ би өөрөө ч юу гэхээр миний сэтгэл бол үнэхээр цэвэр ер нь гайгүй штэ гэж хэлж чадахгүй. 이 여러 가지 시험이 올 때에 이 내 마음이 부패하고 거짓되구나. 하나님이 그걸 보여주시는 거예요. Тэгээд би өөрөө тохиолдож байгаа. Надад тохиолдож байгаа хүн хэцүү зүйлүүд дээр заримдаа өөрийгөө ингээ харах юм бол бурхан энэ зүйлсээр миний зүрх сэтгэлийг шалгаж байгаа юм байна гэж би боддог. 근데 우리가 우리 마음을 깨끗하게 하고 정결하려고 하고 아무리 우리 스스로 우리 마음을 깨끗하게 정결하게 할 수가 없습니다. За тэгвэл бид нэр хичнээн өөрийнхөө 목사님 다시 한번 얘기해 주세요. 우리 스스로 우리 마음을 깨끗하게 정결할 수가 없습니다. Бид нэр өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ өөрийнхөө хичээл зүтгэл оролдлогоор огтхонч цэвэрлэж чадахгүй, ариусгаж чадахгүй. 바로 우리의 친구가 되시는 예수 그리스도께서 우리 마음을 깨끗하게 하시고 정결하게 해주신 겁니다. Харин бидний жинхэнэ найз болох Есүс Христ бидний зүрх сэтгэлийг цэвэрлэж ариусгадаг юм аа. 예수 그리스도를 마음에 모십시오. Тийм учраас зүрх сэтгэлдээ Есүс Христийг өрн оруулахыг хүсэж байна. 예수 그리스도를 내 마음에 영접하고 내 마음에 모시세요. зүрх сэтгэлдээ Есүс Христийг хүлээн зөвшөөрөн зүрх сэтгэлдээ Есүс Христийг өрн оруулахыг хүсэж байна. 우리가 우리의 행위로 우리가 깨끗해지는 게 절대 아닙니다. Бидний үйлдэлээр энэ зүрх сэтгэл гэдэг зүйл огтхонч цэвэрлэгдэхгүй, ариусгахгүй. 우리의 정결, 우리의 진실은 바로 예수 그리스도입니다. Тэгвэл бидний цэвэр ариун байдал бол Есүс Христ юм. 우리가 마음의 정결을 사모하고 마음의 진실을 사모할 때 예수님을 나의 친구로 모시세요. 마음속. Тэгвэл зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун байдлыг үнэн ч шудраг байдлыг хүсэж байгаа бол тэр зүрх сэтгэлдээ Есүс Христийг өрн оруулаасай гэж хүсэж байна. 우리 마음이 거짓되고 부패할 때 마귀가 우리를 공격합니다. Бидний зүрх сэтгэл худал хуурмаг тэр толботой байх үед сатан зүрх сэтгэлийг эзэмдэж тэр зүрх сэтгэл рүү ордог. 너 같은 것이 무슨 하나님의 일을 하려고 하느냐? 우리를 정죄합니다. 공격합니다. За жишээлх юм бол за над шиг хүнчтэй яаж ийм агуу бурхны ажлыг хийх юм бэ гэсэн бодлоор сатан зүрх сэтгэл рүү дайрч довтолдог юм аа. 그때 우리 자신을 바라보면 꼼짝없이 마귀한테 당합니다. Яг ийм бодол санаа төрөх үед өөрийгөө
доош нь хийсэн өөрийгөө ялалсан ийм зүрх сэтгэл бодол санаа төрөх үед бодол санаа төрөөд өөрлөгөө төвлөрөх үед сатан биднийг огт хөдлөхгүйгээр барьж боосон байдаг. 그때 우리는 그 마귀를 대적할 수 있는 강력한 무기가 있습니다. Гэхдээ бидэнд тэр сатаныг эсэргүүцэж чадах маш хүчит зэвсэг бий. 사탄아, 나의 진실, 나의 정결은 예수 그리스도다. 이렇게 선포해야 됩니다. Сатана, миний үнэнч байдал, миний цэвэр ариун байдал бол Есүс Христ юм аа гэж бүр тунхаглах хэрэгтэй. 예수 그리스도가 나의 진실이고 나의 정결이고 나의 능력이라. Есүс Христ бол миний үнэнч байдал, миний шудраг байдал, миний цэвэр ариун байдал, миний найз нөхөр юм аа. 그래서 잠언 22장 한번 보세요. Бүгдээрээ сургаалт төгс 22-ыг харъя. 잠언 22장 11절. 11, 22-11. 22장 11절 읽어요. Сургаалт 마음의 22-11. 정결을 Цэвэр зүрх сэтгэлийг хайрлагч болон үг яриа нэгүүлсэнгүй нэгэнд хаан хүн хүртэл анд нөхөр болдог. 자, 크게 한번 다시 읽어요. 시작. Чангаар уншицгаая 마음의 бүгдээрээ. 정결을 사모하는 Цэвэр 자의 зүрх 입술에는 сэтгэлийг хайрлагч болон 의심으로 үг яриа 임금이 그의 нэгүүлсэнгүй 친구가 нэгэнд 된다. хаан хүн хүртэл нөхөр. Хаан хүн хүртэл анх нөхөр болдог. 자, 여기서 임금이 누굽니까? За энэ ишлэлээр гарч байгаа хаан хэн гэж бодож байна? Есүс. 예수 그리스도. 예수 그리스도. 임금이 나의 임금 예수 그리스도입니다. Энэ дээр гарч байгаа хаан бол миний эзэн болсон тэр Есүс Христ юм аа. 자, 마음의 정결을 사모하는 자의 입술에는 덕이 있다고 그랬어요. 그러니까 마음의 정결을 사모하면 예수 그리스도를 내 안에 모시는 거예요. За тэгвэл зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун байдлыг хайрладаг, цэвэр ариун байдлыг хэл ярианда байлгадаг нэгэн Есүс Христийг өрн оруулж байгаа юм аа. 주님을 내 마음에 모시고 정결을 사모하면 내 입술에서 진실한 말이 나가는 겁니다. За тэгвэл юу ихээр Есүс Христийг зүрх сэтгэлдээ урьж оруулан, зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун байдлыг хүсн тэмүүлж байгаа нэгний хэл ярианд хүртэл цэвэр ариун байдаг юм аа. 그러니까 예수 그리스도를 나의 친구로 영접하면 우리 마음에 정결을 사모하는 마음이 일어나는 겁니다. Есүс Христийг зүрх сэтгэлдээ урьж оруулахад бидний зүрх сэтгэл цэвэр ариун байдал руу хүсн тэмүүлж байдаг. 그래서 마음에 있는 것이 입으로 나온다고 그랬죠, 예수님께서. 근데 예수스 ингэж хэлсэн байгаа. Тэр зүрх сэтгэл дэх зүйлс амаар нь ундарч гардаг гэж хэлсэн байдаг. 그래서 우리가 날마다 시마다 예수 그리스도를 나의 친구로 마음에 영접하시고 정결한 마음을 사모해야 됩니다. Тэгвэл бид нар өдөр бүр Есүс Христийг өөрийн хэл яриагаараа хүлээн зөвшөөрч Есүс Христээр цэвэрлэгдэх хэрэгтэй. 어떻게 깨달아집니까? 이해가 됩니까? Ойлгогдож байна уу? Ойлгомжтой байна уу? Амен, амен. 내가 스스로 정결하고 깨끗하려고 아무리 노력해도 안 되는 거예요. Би хичнээн өөрийнхөө оролдлогоор хичээл зүтгэлээр цэвэршиж одоо юу лээ цэвэрлэгдэж ариун болёо гэсэн ч ямар ч боломжгүй юм аа. 예수님을 나의 임금님으로, 나의 주인으로, 예수님 나의 친구로 내 마음에 영접하세요. Тэгэд юу гэхээр Есүсийг өөрийн хаана болгож, өөрийнхөө аврагчаа болгож, өөрийнхөө найзаа болгох юм бол 그러면 예수 그리스도께서 내 마음의 정결, 깨끗함을 정결한 마음을 사모하는 걸 그 소원을 주십니다. Есүс бидний зүрх сэтгэлд цэвэр ариун руу хүсн тэмүүлдэг зүрх сэтгэлийг өгөх болно. 자, 잠언 17장 21절. Сургаалт үгс 17-гийн 21.
미련한 자를 낳는 자는 근심을 당하나니 이 미련한 자의 아비는 낙이 없느니라 했습니다. Мунхгийг төрүүлсэн хүн өөртөө гашуудлыг авчирнаа. Мунхгийн эцэг баяр баясгалангүй. 자, Сургаалт төгс 17-гийн 21. 자, 이 참 미련한 자를 낳는 것은 근심을 당하나니 미련한 자의 아비는 낙이 없다, 즐거움이 없다는 것입니다. За мунхгийг төрүүлсэн хүн өөртөө гашуудлыг авчирна. Мунхгийн эцэг баяр баясгалангүй байдаг гэж. 그럼 반대로 한번 생각해 봅시다. За тэгвэл бүгдээрээ эсрэгээр нэг бодоод үзье. 지혜로운 자를 낳는 자는 기쁨을 즐거움이 있나니 지혜로운 자의 아비는 기뻐하느니라. 이렇게 한번 여러분. За бүгдээрээ эсрэгээр нэг харъя. Ухаалгийг төрүүлсэн хүн өөртөө баяр баясгалан авчирнаа. Ухаалаг нэгний эцэг баяр жаргалантай. 지혜로운 자를 낳는 자는 기쁨을 얻나니 해보세요. Ухаалаг нэгнийг төрүүлсэн хүн баяр жаргалтай. 또 지혜로운 자의 아비는 기뻐하느니라, 즐거워하느니라. Тэгээд ухаалаг нэгний эцэг баяр баясгалантай. 근데 여러분 마음대로 지혜로운 자를 낳을 수 있습니까? 여러분 마음대로. За яг бодит байдлаар бүгдээрээ бодит байдал дээр нэг бодоод үзье. Бидний үнэхээр хичнээн тэгж хүссэн ч тийм ухаалаг хүүхэд ухаалаг нэгнийг бид нэр одоо төрүүлж чадах уу? 예, 모든 부모들은 지혜로운 자식을 낳아서 그 자식을 통해서 기뻐하고 즐거워하는 그런 소원을 갖고 있습니다. Тэгээ ямар ч эцэг их юу гэж боддог вэ гэхээр ухаалаг хүүхдтэй болохыг хүсдэг. Үр хүүхэд нь ухаалаг байхыг хүсдэг. 그런데 그게 사람의 뜻대로 됩니까? Гэхдээ хүний хүслээр тэгж болдог билүү? 이 지혜로운 자식을 낳는 것은 하나님의 축복입니다. Тэгвэл ухаалаг өөр хүүхдтэй болно гэдэг Бурхны өрөөл юм. 이 지혜로운 자식을 통해서 부모들이 기뻐하고 즐거워하는 것은 하나님의 축복이에요. За тэгвэл энэ ухаалаг хүүхдээр эцэг их нь ухаалаг хүүхдтэй одоо юу гэх ухаалаг өөр хүүхдээсээ тэр баяр жаргалан эдэлж байгаа эцэг их болвол Бурхны өрөөлийг хүртсэн нэгэн. 그래서 이 세상 많은 사람들이 자식 때문에 근심에 빠지고 자식 때문에 고통을 당하고 있습니다. Тэгээд энэ ертөнцийн харах юм бол маш олон эцэг их үр хүүхдээсээ болж зовлон шаналд орсон тохиолдол тийм хүмүүс зөндөө байгаа. 자, 이 미련한 아들, 이 미련한 자식들 때문에 수많은 부모들이 고통을 당하고 있고 근심에 빠져 있고 환난을 당하고 있습니다. Тэгвэл мунхаг үр хүүхдээсээ болоод маш олон эцэг эхчүүд гашуудал дунд явж зовлон бэрхшээл дунд байгаа. 자, 이 어떻게 하면 이 문제를 어떻게 해결하면 좋을까요? За энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж болох вэ? 성경 말씀에는 수고하고 무거운 짐진 자들아, 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬어요. Библиэлд хүнд дарамт өрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраая гэсэн байдаг. 이 해결할 수 있는 유일한 방법은 예수님을 믿는 것입니다. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн чухал арга нь юу гэхээр Есүст итгэх явдал юм аа. 고통받는 자들, 괴로운 자들, 근심에 빠진 자들 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하마. Зовлон бэрхшээл дунд байгаа нэгэн, уйдгар гуниг дунд буй нэгэн
мөн ганцаар л зовлон бэрхшээл донд байгаа хүмүүсүүдээ бүгд над руу ирээ. Би та нарыг амраая. 자, 여러분 이런 사람들에게 전도해야 돼요. Тэгвэл бид нар ийм хүмүүсүүд бас сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй юм аа. 얼마나 많은 사람들이 자식 때문에 근심에 빠져 있고 고통에 빠져 있고 환난을 당하는지 모릅니다. Тэгэд үнэхээр асар олон эцэг эхчүүд үр хөвгтөөсөө болоод хүнд хэцүү зовлон бэрхшээл туулж байгаа билээ дээ. 그 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 그 말씀이 어디 나와요? Тэр хүнд ачаа үүрсэн хүмүүсээ над руу ирэхтэн гэдэг ишлэл хаана байдаг вүлээ? 마태복음 Матай 11-ийн 11-28. Оо. 네. 자, 마태복음 11장 Матай 11 28절 28. 여러분 그래서 많은 부모들이 자식 때문에 예수님께 찾아와서 예수님을 통해서 이 구원을 받는 사람들이 많습니다. Тэгээд маш их үр хөвгтөөсөө болоод эцэж туйлдсан дарамт үүрсэн хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсүүд Есүс дээр очоод амарч байгаа. Амралтыг олж байгаа. 여러분 탕자 아시죠? 누가복음 15장의 탕자 비유. За бид нар бүгдээрээ сайн мэднэ. Лук 15 дахь бүлэг дээр байгаа. 그 탕자 때문에 부모가 얼마나 근심하고 염려했습니까? 탕자 때문에. Юу лээ? Эцгээ эд хөрөнгө эцгээс авах эд хөрөнгөө аваад Тэнмэл хүүгийн тухай гардаг тий. Тэнмэл хүүгийн тухай гардаг. 그게 이제 하나님 아버지께 기도하고 자식을 위해서 기도해야 돼요. 이 기도하면 하나님이 해결해 주시는 겁니다. 기도하면. Тэгээд юу ихээр Бурханаас үргэлж үр хөвгтийн төлөө залбирах хэрэгтэй юм аа. Бид нар залбирвал Бурхан бидний залбирлыг сонсох болно. 자식들이 방탕하고 타락해서 부모를 괴롭게 하고 근심에 빠지게 하는데 이 문제를 예수님이 해결해 주시는 거예요. Үр хөвгтүүд төөрч бодлож буруу замаар гим нүгэл донд явж байгаа болвол тэр асуудлаа Бурханд хандан залбирцгаая, Бурханд өргөцгөөё. Тэр асуудлыг Есүс тэр Бурхан шийдвэрлэж өгөх болно. 성경에 보면 많은 사람들이 자식 때문에 고통을 당하다가 예수님의 소문을 듣고 예수님께 찾아옵니다. Библийг харах юм бол Библиэлд маш олон хүмүүсүүд үр хөвгтөөсөө болоод хүнд хэцүү байдалтай байж байгаад Есүс рүү ирээд амралтыг олсон тохиолдол 예수님이 다 그 자식들을 죄에서 구원해 주시고 또 그 자식들을 죄에서 남ж 돌이켜 주시고 үр хөвгтийн гим нүглээс нь эргүүлж буцаадаг. 또 회개하고 돌이켜서 예수님을 믿고 구원받게 하시는 겁니다. Тэгэд юу гэхээр тэд гимшиж Есүст итгэн аврагдаж байгаа юм аа. 여러분 교회사에 보면 위대한 그 교회 지도자가 나오는데 바로 어거스틴이 나옵니다. 어거스틴 들어보셨죠? За чуулганы түүхийг харах юм бол айгүй нөгөө олон алдартай болсон Августин гэдэг хүний тухай гардаг. чуулганы түүхт. 어거스틴의 모친이 누구냐면 모니카입니다. Тэгээд энэ Августин гэдэг хүний ээж нь Моника гэж эмэгтэй байсан. 이 모니카는 늘 아들 어거스틴 때문에 근심에 빠져 있고 고통 가운데 있었습니다. Тэр Моника гэж их тэр хүү Августинаасаа болоод үргэлж толгоогоо өвддөг байсан. Одоо хүүхэд нь янз бүрийн асуудалд учирдаг байсан байна. 그 어거스틴이 날마다 방탕하고 또 죄 가운데 타락하고 그래서 그것 때문에 늘 모니카는 울면서 하나님 앞에 기도했어요. Тэгээд тэр Моника өдөр бүр төөрч бодолж гим нүгэл дундуур алхаж байгаа Августины төлөө
드디어 нулимс 모니카의 туслуулан 눈물의 уйлан 기도는 залбирдаг байсан. 모니카의 눈물의 기도는 하나님을 감동시켰습니다. Тэгээ Моникагийн нулимстай залбирал нь Бурхны сэтгэлийг хөдөлгсөн. 여러분 어머니의 눈물의 기도는 반드시 하나님이 응답해 주십니다. За юу гэхээр тэр их хүний нулимстай залбирал заашгүй хариултаа авдаг юм аа. 마침내 어거스틴이 회개하고 하나님께 돌아오게 됩니다. Тэгээд тэр Моникагийн нулимстай залбирлаар яасан бэ гэхээр Августин гимшиж Бурхан руу эргэж ирдэгэ. 그리고 교회사에 위대한 신학자가 되고 교회 지도자가 됩니다. Тэгээд тэрээр чуулганы түүхэнд маш алдартай нэгэн болж үлдсэн мөн теологч хончин нэгэн болсон. 그 위대한 지도자, 교회 지도자요 또 신학자인 어거스틴을 위해서 눈물로 기도한 어머니 모니카, 그 위대한 어머니입니다. Тэгвэл тэр чуулганы агуу удирдагч Библийн эрдэмтэн болох тэр Августины төлөө хэн залбирч байсан бэ гэхээр нулимс туслуулан өдөр бүр залбирч байсан Моника гэх их нь байсан юм аа. 로마서 13장 12절. Ром 로마서 13:12 харъя. 어거스틴을 회개시킨 말씀이에요. 로마서 13장 Ром 13:12 энэ ишлэл бол тэр сая ярьсан Августин гихч тэр түгэндэх хүнийг 로마서 13장 12절 гимшүүлсэн Бурхны үг юм аа. 14절까지. 12-аас 14 хүртэл харъя. 그것이 어거스틴을 회개시켜서 하나님께 돌아오게 하는 말씀입니다. За Ром 13:12-аас 14-р ишлэл энэ хэсэг бол Августиныг эзэн рүү эргүүлж гимшүүлсэн Бурхны үг юм аа. 자, 12절. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 했습니다. 12 шөнө өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуй үйлсийг хажуу тийш тавьж гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая. 13절에 낮에와 같이 안정히 행하고 방탕과 술 취하지 말며 음란과 보색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 했습니다. 13 утга учиргүй найрланцэн гэж архитах бус, садарлан тачаадах бус, хэрэлдэж маргаж атаархан чөтөөрхөх бус харин өдөр буй мэт бүгдээрээ зүй зохистой явцгаая. 14절에 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 그랬습니다. 14 эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс, хүсэл тачааллын талаар махан биеийг юугаарч бүр хангаа. 이 말씀이 어거스틴을 죄 가운데 방탕한 생활에서 회개하고 하나님께 돌아오게 하는 위대한 하나님의 살아계신 말씀이었습니다. Энэ ишлэл бол тэр гим нүгэлдээ төөрч будлан явж байсан Августиныг эзэн рүү харуулж гим нүглээсээ гим нүглээ гимшин улааж эзэн рүү эргүүлсэн Бурхны агуу хүчирхэг Библийн хэсэг байна. Библийн ном үг байна. 우리가 자식들 때문에 너무 근심에 빠지지 마십시오. 너무 거기에 고통에 빠지지 마십시오. Тэгээд өөр хүүхдийн төлөө бүр хитрхи их зовлон унаж өөрийгөө бүү зовлон дунгаарай гинэ. 여러분 자식을 가슴에 안고 예수님 앞에 나가십시오. Тэгээд юу ихээр өөр хүүхдээ сэтгэл зүрхэндээ тэгээд Есүс рүү очицгоё. 간절하게 눈물을 흘리면서 기도하십시오. Үнэхээр чин зүрх сэтгэлээсээ нулимс туслуулан өөр хүүхдийн төлөө гимшицгээе. 오직 예수 그리스도만이 이 타락하고 방탕한 자식들을 하나님께 돌아오게 할 수 있습니다.
зөвхөн Есүс Христ гин нүгэлдээ төөрч бодлон байгаа тэр үр хүүхдүүдийг маань эргүүлж чаднаа. 자, 25절에도 한번 보세요. 17장 25절. Сургаалт үгс 17-гийн 25-ыг харъя. 미련한 아들은 그 아비의 근심이 되고 그 어미의 고통이 되느니라 그랬어요. Мунхаг хүү эцгийгээ халаглуулна. Тэрээр төрүүлсэн ихтэйч гайхаш юм аа. 이것이 21절과 25절이 같은 말입니다. Сургаалт үгс 17-гийн 21, 25 дахь ишлүүд нь адилхан зүйлийг хэлж байгаа. 잠언 10장 1절. 잠언 10장 1절. Чамон 10장, 잠언 10장 1절. сургаалт үгс 11. 솔로몬의 잠언이라 지혜로운 아들은 아비로 기쁘게 하거니와 했습니다. Сургаалт үгс 11. Соломоны сургаалт үгс мэрэгэн хүү эцгийгээ баярлуулдаг бол мунхаг хүү ихтэй сэтгэлийн зовлон болдгоо. 지혜로운 아들은 아비로 기쁘게 한다. 그러니까 여러분, 이 미련한 아들을 지혜로운 아들로 변화시키는 것은 사람의 힘으로 안 됩니다. За тэгвэл юу гэхээр энэ мунхаг хүүг мэрэгэн хүү болгоно гэдэг бол хүний хүчээр хийх боломжгүй зүйл юм аа. 바로 예수님의 능력, 예수님의 이름으로, 예수님의 사랑으로 우리가 자식들을 올바르게 세워나갈 수 있습니다. Тэгээд юу гэхээр Есүсийн хүч, Есүсийн хайр, Есүсийн нэрээр л бид нар үр хүүхдээ зөв шулуун алхуулж чаднаа. 그래서 여러분 이 잠언 말씀을 가지고 어릴 때부터 자식들을 잘 이 말씀으로 양육해야 됩니다. Тэгвэл үр хүүхдээ баг багаас нь эхлэн энэ сургаалт үгс номоор сургаж 이 솔로몬도 хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 솔로몬도 아버지 다윗이 어릴 때부터 솔로몬을 하나님의 말씀으로 계속 양육하고 교육했습니다. Соломон хааныг баг багаас нь эхлэн түүний эцэг Давид хаан энэ бурхны үгээр сургаж байсан юм аа, хүмүүжүүлсэн юм аа. 자, 잠언 1장 4절. Сургаалт үгс 1-4. 잠언 1장 4절. 어리석은 자로 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이다 그랬어요. Сургаалт үгс 1-4. Тэний нэгэнд хэрсүү байдлыг, эдэр нэгэнд бодлоготой үйлдэл ба мэдлэгийг өгөхөөр. 그러니까 하나님께서는 여러분 자녀들을 하나님의 말씀으로 부지런히 양육하고 가르쳐야 됩니다. Тиймээс бидний хувьд үр хүүхдээ багаас нь эхлэн бурхны үгээр зааж, сургаж, хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 하나님의 말씀이 여러분 자녀들을 회개시키고 하나님 앞으로 돌아오게 하는 것입니다. Бурхны үг бол бидний үр хүүхдүүдийг маань гим нүглээ гимшиж эзэн рүү эргэж ирэхэд нь нөлөөлдөг эзний амьд үг юм аа. 자, 잠언 17장 22절. Сургаалт үгс 17-гийн 21, 22. 자, 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈로 마르게 하느니라 했습니다. Сургаалт үгс 17-гийн 22. Баяр хөөртэй зүрх бол сайн юм, харин эмтэрсэн сүнс ясыг хувхааруулна. 여러분 자식들을 너무 사랑하게 되면 여러분 이 자식들을 너무 사랑하게 되면 오히려 자식들에게 고통을 당할 수가 있어요. Хүүхдээ, үр хүүхдээ хит эрхлүүлэх юм бол эцтэй тэр эцэг их нь зовлон дуунах тохиолдол байж болох байдгаа. 여러분이 마음에 즐거워하고 기뻐하는 것이 하나님의 말씀이 아니라면 오히려 그것 때문에 나중에 고통거리가 되고 근심거리가 될 수 있습니다.
Энэ зүрх сэтгэлийн баясгалан Бурханаас биш л болвол эцэстээ тэр зүйл нь гашуудал болж болох юм аа. 그래서 여기 22절에 마음의 즐거움은 육체적인 즐거움이 아닙니다. Энэ 22 дугаар ишлэлээр гарч байгаа баяр хөөртэй зүрх бол сайн юм гэж байгаа. Тэгвэл энэ баяр хөөртэй зүрх гэдэг нь энэ махан биеийн дагуух зүйлсийг хэлээгүй шүү. 이 세상적인 즐거움이 아니고 바로 성령께서 주시는 이 성령의 기쁨을 말하는 겁니다. Энэ ертөнцийн дагуух баяр жаргал, баяр хөөргийг хэлж байгаа юм биш. Харин ариун сүнсний дагуух эзний үгийн дагуух баяр хөөргийг хэлж байгаа юм аа. 세상적인 즐거움은 아무리 많다 하더라도 우리의 마음을 치료할 수가 없습니다. Энэ ертөнцийн баяр жаргал маш олон байсан ч, маш их байсан ч бидний зүрх сэтгэлийг үнэхээр амрааж чадахгүй. 바로 성령의 기쁨, 하나님의 주시는 기쁨만이 우리 마음을 치료할 수가 있습니다. Зөвхөн ариун сүнсний баяр хөөр, тэр бурхны баяр жаргал бидний сэтгэлийг эдгээдэг юм аа. 바로 우리의 근심에 빠진 마음, 병든 마음을 하나님의 말씀이 치료하는 겁니다. Бидний зовж шансан зүрх сэтгэл, бидний өвдөж туйлдсан, ядарсан сэтгэлийг маань эмчлэх, эдгэх юм бол эзний баяр хөөр юм аа. Ариун сүнсний өгөх баяр хөөр юм аа. 자, 여러분 근심 때문에 고통 때문에 마음이 상해서 괴로울 때 그 마음을 치료해 줄 수 있는 그 즐거움은 그 양약은 바로 하나님의 말씀입니다. Тэгвэл тэр зовлон шаналлаас үүдэлтэй тэр зүрх сэтгэлийн зовлон бэрхшээлийг маань эдгэх юм бол бурхны үг, тэр бурхны үгийн баяр хөөр юм аа. 자, 잠언 16장 24절. Сургаалт төгс 16-гийн 24-ийг харъя. 선한 말은 꿀종이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 된다 그랬습니다. Сургаалт төгс 16-гийн 24 тааламжит үгс зүгийн балтай сархинаг ажгуу тэр нь сэтгэлд амтд бурамба ясанд эм болоо. 자, 이 선한 말이 꿀종이 같다고 했는데 이 선한 말이 바로 성경 말씀입니다. Тааламжтай үгс зүгийн балтай сархинаг ажгуу гэж. Тэгвэл энэ тааламжтай үгс гэдэг нь Библийг хэлж байгаа юм аа. 예, 이 성경 말씀이 꿀종이 같이 내 마음에 달고 내 마음의 근심, 고통을 치료해주는 양약이라는 것입니다. Тэгвэл энэ Библи зүгийн балтай адил бидний зүрх сэтгэлийг маань баясгаж хөгжөөж тэр зүрх сэтгэлийн маань зовлон бэрхшээлээс гаргадаг эмтэй адил юм аа, тантай адил юм аа. 그러니까 우리가 하나님의 말씀으로 기뻐하고 즐거워하는 이것이 우리에게 참된 행복입니다. Тэгвэл энэ эзний үг бол бидний зүрх сэтгэлийг амраадаг тэр сэтгэлд амтд бурам ясанд эм болсон энэ эзний үг бол биднийг эдгэж байдаг юм аа. 잠언 18장 14절. 잠언 18장 14절. Сургаалт төгс 18-ийн 14 사람의 심령은 그 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐 했습니다. Сургаалт төгс 18-ийн 14 Хүмүүний сүнс өвчнийгч тэсвэрлэгээ харин цөхөрсөн сүнсийг хэн тэнхрүүлж чадах вүлээ. 이 사람의 심령이 고통을 당하고 괴로움을 당할 때에 이 심령의 병을 누가 치료해 주겠냐 그 말이에요. Энэ хүн зүрх сэтгэлээрээ тэр өвчин зовлон хүнд хэцүү зүйлсийг туулж байхад тэр сэтгэлийг тэнхрүүлж чадах хэн байх вэ? 하나님의 말씀이 병든 심령을 치료해 주는 겁니다. Харин
зөвхөн Бурхны үгэл тэр эмтэрсэн сүнсийг идгээдэг юм аа. 자, 23절, 잠언 17장 23절. Сургаалт 17-гийн 23-ыг харъя. 악인은 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 굽게 한다 그랬어요. Сургаалт 17-гийн 23 шудраг замыг завхруулахын тулд хар санаатай хүн хээл хахуулыг өвөрлөж авдаг. өвөртөлж авдаг. 자, 이 악한 사람들이 재판을 재판의 판결을 굽게 하는데 그 뇌물을 받고 그렇게 한다는 겁니다. За хар санаатнууд хуулийг завхруулдаг. Яагаад тэгэхээр тэд хээл хахуул авдаг юм, өвөртөлдөг юм аа. 여러분, 이 뇌물은 사람을 죄 가운데 결국은 고통에 빠뜨리는 무서운 죄입니다. Энэ хээл хахуул гэдэг зүйл бол хүнийг гэм нүгэлд унагадаг бүр эцэстээ тэр гай зовлонд унагадаг гэм нүгэл юм аа. 많은 사람들이 뇌물을 통해서 재판을 굽게 하게 되면 그로 말미암아 큰 고통을 당하게 되는 거예요. Энэ шүүгч гэдэг хүн тэр шудраг ёсыг алдагдуулах юм бол эцэстээ тэр гай зовлонд уннаа. 여러분, 이 재판관들에게도 우리는 전도해야 됩니다. 복음을 전해야 돼요. 재판관들. Бид нэр шүүгч хүмүүсүүдэд шүүгч нарт сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй. 여러분, 이 재판관들을 전도해야 되고 이 재판들에게 이 잠언 말씀이 굉장히 큰 전도가 됩니다. 재판관들에게. За шүүгч хүмүүсүүдэд энэ сургаалт өгс ном маш хүчтэй сайн мэдээ болдгоо. 여러분, 재판관들에게 이 잠언 말씀을 한번 전도를 해보세요. Тэгээ та бүхэн таньж мэддэг шүүгч хүмүүсүүдэд энэ сургаалт өгс номоор сайн мэдээ дамжуулаасай гэж хүсэж байна. 그들 가운데 회개하고 돌이켜서 하나님 앞에 돌아오는 재판관들이 있을 겁니다. Тэгээд үнэхээр энэ сургаалт өгс номоор сайн мэдээг хүлээж аваад гимшиж эзэн рүү эргэх шүүгч нар байх болно. 이 죄가 많은 곳에 하나님의 은혜가 있다고 했어요. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр тэр гим нүгэл их байх тусам Бурхны нэгүсэл дүүрэн оршдгоо гэсэн. 예, 이 재판관들이 죄가 많습니다. Шүүгч хүмүүсүүд маш их нүгэлтэй байдаг. 예, 그들에게 우리가 하나님의 말씀을 가지고 부지런히 전도하십시오. Тэгээд тийм хүмүүсүүдэд Бурхны үгээр ямагт сайн мэдээг тараацгаая. 자, 24절. 24 지혜는 명철한 자의 앞에 있거늘 미련한 자는 눈을 땅 끝에 둔다 그랬어요. Мэргэн ухаан нь ухаантай хүний оршихуйд байдаг. Харин мунхгийн нүд дэлхийн төгсгөл дээр тусна. 자, 이 미련한 자는 눈을 어디에 둔다고 그랬어요? За энэ мунхаг хүн нүдээ хааш нь тусгадаг гэсэн бэ? 이 땅에 둔다는 거, 땅. Мунхаг хүн хараагаа хааш нь тусгадаг вэ гэхээр энэ ертөнц рүү, энэ дэлхий рүү тусгадаг байх нэ. 이 미련한 자는 그 소망을 땅에 두고 사는 거예요. Энэ нь өөрөөр тайлбарлал юу гэж тайлбарлаж болох гэхээр мунхаг хүн энэ ертөнцид мэрэнан жагаа 땅에 소망을 두고 산다 그 말이에요. энэ ертөнцид найдвараа хандуулдаг гэсэн үг юм аа. 여러분, 재물을 땅에 쌓아두는 거, 이거 참 재물을 땅에 쌓아두고 거기 소망을 가지고 사는 사람들, 이게 다 미련한 사람들이에요. За энэ ертөнц дээр эд хөрөнгө хурааж тэр эд хөрөнгөнд найддаг хүмүүс болвол ямар хүмүүс вэ гэхээр мунхаг хүмүүс юм аа. 예수님은 재물을 어디에 쌓아놓으라고 했어요? Есүс эд хөрөнгөө хаана хурааж цуглуулаарай гэдэг үлээ. 너희 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라 그랬어요.
Та нар эд хөрөнгөө энэ ертөнцийн биш харин тэнгэрт хураа гэж айлцсан. 그러니까 이 미련한 사람들, 이런 사람들은 하나님 나라, 천국을 전혀 사모하지 않고 이 땅의 소망을 가지고 땅에서만 성공하고 살려고 노력하는 사람들이에요. Мөнхөг хүмүүс Бурхны хаанчлал мөнхийн улс руу огтхонч тэмүүлдэггүй тэр газрууд руу хүсн тэмүүлдэггүй. Тэд яадаг вэ гэхээр энэ дэлхий рүү, энэ ертөнц рүү хандаж энэ дэлхийн ертөнцид эд хөрөнгөө хураад 이 눈은 마음의 창이라고 했죠. 눈은 우리 마음을 드러내는 창이라고 했습니다. Энэ нүд гэдэг зүйл болвол энэ сэтгэлийн цонх юм аа. 그러니까 сэтгэлийг харж олох цонх юм. 우리 예수 믿는 사람들은 눈을 어디에 둬야 되겠습니까? Итгэгч хүмүүс энэ хараагаа нүдэ хааш нь чиглүүлэх ёстой вэ? 예수 믿는 사람은 눈을 마음을 하늘에 둬야 돼요. 하나님 나라. Итгэгч хүмүүсүүд тэр өөрсдийн хараагаа нүдэ Бурхны хаанчил руу чиглүүлэх хэрэгтэй, хандуулах хэрэгтэй юм аа. 하나님 나라에 마음을 두고 하나님 나라에 우리가 소망을 갖고 살아야 됩니다. Бурхны хаанчлалд сэтгэлээ айлгаж сэтгэл зүрхэндээ Бурхны хаанчлалыг байлган Бурхны хаанчлалыг хүсн тэмүүлэх хэрэгтэй юм аа. 그게 바로 지혜로운 자고 명철한 자입니다. Тийм нэгэн ухаалаг нэгэн мэрэгэн нэгэн юм аа. 그러니까 미련한 자는 눈을 마음을 세상에 두고 지혜로운 사람은 마음을 하늘에 하나님 나라에 둔다는 거예요. Энэ ишлэл болохоор мунхаг нэгэн өөрийн хараагаа өөрийн сэтгэлээ энэ ертөнц энэ дэлхий рүү хандуулдаг бол харин ухаалаг нэгэн нь өөрийн хараагаа өөрийн сэтгэлээ Бурхны хаанчил руу чиглүүлдэг юм аа. 잠깐 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 하나님의 말씀을 잠언을 통해서 들었습니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр таны үгийг сургаалт өгсөн номоор дамжуулан суралцлаа. 이 말씀이 잘 깨달아질 수 있도록 성령께서 도와주시옵소서. Энэ ном үнэхээр сайн ойлгохын тулд та бидэнд ойлголтыг өгөөч, та туслаач. 우리가 항상 마음을 하나님께 두고 하나님께 소망을 두고 살게 해 주시옵소서. Бид ямагт зүр сэтгэлээ найдвараа эзэнд хандуулан явхад туслаач. 우리 마음의 정결을 사모하는 마음을 주시옵소서. Бидний зүр сэтгэлд цэвэр ариун руу хүсн тэмүүлэх сэтгэлийг өгөөч. 항상 예수 그리스도를 내 마음에 모시고 진실하게 정결하게 사는 것을 사모하게 해 주시옵소서. Ямагт бидний зүр сэтгэл эзэн рүү хүсн тэмүүлж эзнээс цэвэр ариун байдлыг хүсн тэмүүлэхэд туслаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.